Good morning, all. Actually, in the last class, we have discussed about own examination, in which the writer expresses his first time experience on facing examination, in which he was very scared. Examinations are a great trial to him. Okay? ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ରାଇଟର actually did not like examinations are not a pleasant experience for him ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟୁ ହରରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହରରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଟିନ୍ ପେପରରେ ହି ୱାଜ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଜ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ବି ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବଟ୍ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ୱେଲ୍ଡନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଓକେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାକି ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଲି ଓକେ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଇଟନ୍ ସ୍କୁଲର ରୋଲ୍ କଲିଂର କଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ actually it is said that in the teaching learning process both the teachers and the students play an active role both the teacher and students teacher facilitate learning and the students gain knowledge ठीक अच्छे ये टीचर कौन करते टीचर का काम हूँ टीचर फैसिलिटेट करेंगे आम भी बहुत भल भाव में जाचु टीचर का काम हूँ टीचर फैसिलिटेट करेंगे और लर्नर नॉलेज को गेन कर ठीक अच्छे इन द प्रेजेंट यूनिट we shall talk about this okay let's know the unit 2 the warm up of the unit 2 think of the role of a teacher in students life जेमती मु कहली गोटे टीचर को रोल कौन हबा दरकार गोटे स्टूडेंट्स लाइफ रे टीचर को रोल कौन हबा दरकार से हमको कहते आम मध्य जाचु टीचर आम बहुत इम्पोर्टाट जो गुरु बोली कहती गुरु आम बहुत इम्पोर्टाट कहीं आम तांकरी द्वारा सी ही आमको ज्ञान किसी नॉलेज दे था ओके डजंट ए टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ ए पुपिल से कहते जड़े पुपिल बा गोटे स्टूडेंट लर्निंग रे टीचर कर किसी भूमिका न थाए कि एंड डेभलप द स्किल ऑफ हिम और हार से हमको क्वेश्चन कर जाचे बहुत भल भाव में जाचे टीचर को रोल गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मुख्य भूमिका ग्रहण करता read the following unit of the test and note the role played by Mr. Somerville in the writer's education at Horror School जो writer को education रे Mr. Somerville को कौन भूमिका थिला चलो पढ़िबा I continued in this unpretentious situations for nearly a year. I means the writer. तांकर own experience को कहउचंती से हॉरर स्कूल रे जो लास्ट पोजीशन रे थिले गोटे अनप्रिटेंशियस सिचुएशन गोटे सेमफुल सिचुएशन को से फेस करथुले नियरली ईयर कहीं कि ना से सब बेले पछरे रहउतले इन द क्लास रे मार्च रे कोनोसी पैरेड रे से सब बेले लास्ट रहउतले तो तांका पई एटे गोटे अनप्रिटेंशियस सिचुएशन थिला मींस सेमफुल सिचुएशन थिला से सब बेले सेमफुल सिचुएशन रे वर्ष धरिक रही However, by doing so long in the lowest form, I gained no immense advantage over the clever boys. से कहते however हाँ मु तो वर्षे सारा रही अनप्रिटेंशियस सिचुएशन रे बट बाय बीइंग द लोएस्ट फॉर्म गोटे लोएस्ट फॉर्म रे रही कि आई गेन्ड एन इमेंस एडभांटेज गोटे बहुत एडभांटेज पाई गोटे उपादेयता पाई कौन ना ओवर द क्लेभर क्लेभर बॉयज माने जो फैसिलिटी पाई नथिले जो अपॉर्चुनिटी पाई नथिले मु से अपॉर्चुनिटी पाई कहीं दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट क्लेभर स्टूडेंट्स मानन को कौन पढ़ा जाउथिले ने लैटिन पढ़ा जाउथिला ग्रीक पढ़ा जाउथिला और स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट जेमिति आमर ओडिसा आमर शिक्षा व्यवस्था कथा कहबा जति +2 लेवल रे जने साइंस पढुची तो साइंस पिला बेसी ओडिया को एम्फासिस दियंतिनी से माने एम्फासिस दियंती फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ए सब को इम्पोर्टेंस दियंती मैथमेटिक्स ए सब को इम्पोर्टेंस दियंती बाकी ओडिया को बेसी इम्पोर्टेंस दियंती नाही से भला से कहूची जे
ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଭର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଯେମାନେ ଥିଲେ ସେ କ୍ଲେଭର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଲାଟିନ୍ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟଟ୍ ଇଂଲିଶ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। We were considered such dances that we could learn only English। ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ dances ବା ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। We are considered the slow learner that we could only learn English। ଆମେ କେବଳ ଇଂଲିଶ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବୁ, ଆମେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଲାଟିନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଷ୍ଟର ସମରଭେଲ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଡିଲାଇଟଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ହୁମ୍ ମାଇ ଡେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ସମରଭେଲ୍, ଯିଏକି ଏ ମୋଷ୍ଟ ଡିଲାଇଟଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଡିଲାଇଟଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କହିବା ଆମେ ଖୁସି ଲୋକ ବା ଜୟଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ଜଣେ ଜୟଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଯିଏକି ଟୁ ହୁମ୍ ମାଇ ଡେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଋଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ୱାଜ୍ ଚାର୍ଜ ୱିଥ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଦ stupidest boys the most disregarded thing। disregarded thing କହୁଛନ୍ତି ଦ ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ନନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ମିଷ୍ଟର ସମରଭେଲ୍ ଥିଲେ। ନେମଲି ଟୁ ରାଇଟ୍ ମିଓର ଇଂଲିଶ, କ'ଣ ପଢ଼ାଇବା ଆମେ ନା ଆମେ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ମିଓର ଇଂଲିଶ, କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଲେଖିପାରିବା, ଆମକୁ ସେ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ। ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍, ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, କେମିତି ଆମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ହି ଟଟ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ no one else ever taught it। ସେ ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିଖଉଥିଲେ, ଏଜ୍ no one else ever taught it। no one, ଆଗରୁ କେହି କେବେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। Not only did he learn English parsing thoroughly, but we also practiced continuously English analysis। କେବଳ ଯେ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ପ୍ରେସେଜ ବା ଇଂଲିଶକୁ ଏମିତି ଖାଲି ପଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟାଇଜ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅଲି ଦ ଇଂଲିଶ ଆନାଲିସିସ୍। ଇଂଲିଶ ଆନାଲିସିସ୍କୁ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଭର୍ବ, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମରକୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖଉଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ସମରଭେଲ୍ ହେଡ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଟିଚର ବା ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ପଢ଼େଇବାର, ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମିଷ୍ଟର ସମରଭେଲ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଓନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇବାର। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ନା ହି ଟୁକ୍ ଏ ଫେୟାରଲି ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ and broke it up into one components by means of black, red, blue and green inks। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହି ଟୁକ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଫେୟାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେରାଲ ପାର୍ଟସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି କେମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ବାଇ ଦ ବ୍ଲାକ୍, ରେଡ୍, ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଇଙ୍କ୍ସ, ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲାକ୍, ରେଡ୍ ଇଙ୍କ୍ସରେ ସବୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି କହିବି, ହି ଇଜ୍ ଏ ବୟ, ହି ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ୍ ଭର୍ବ ବା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ଏ ବୟ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଧରାଯାଉ ହି ସବଜେକ୍ଟକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ, ବା ଇଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭର୍ବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ତାକୁ ସେ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ, ଅବଜେକ୍ଟକୁ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ, ରିଲେଟିଭ କ୍ଲଜେସ୍, କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜେସ୍, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ କ୍ଲଜେସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଇଚ୍ ହେଡ୍ ଇଟ୍ସ କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ବ୍ରାକେଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଅଲଗା କଲର୍, ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ, ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭର୍ବକୁ, ନାଉନ୍କୁ, ଏଡଜେକ୍ଟିଭକୁ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ତାର କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିଲ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜିଲି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ। We did it almost daily ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ। As I remained in the third, fourth, 3 times as long as anyone else। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ କଥା କହୁଛି, ଦ ରାଇଟରଙ୍କ କଥା ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ, 3 ଟାଇମ୍ସ ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି।
आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट 3 थर मुझे या प्राक्ट करुली दिन में आई लर्न इट थोरली मुझे प्राक्ट करुली या थोरली पूरा जानी गई Thus, I got into my bones the essential structure of the ordinary British sentence. Actually, मु ए जो इंग्लिश माध्यम रे समरभेल को ठारो मु कौन सीखी जाइथिली ordinary English sentence how to format ordinary English sentence केमिति ordinary English sentence गुटे फॉर्मेशन करबा को हबो तार sentence structure मु सब जानि जाइथिली which is actually novel thing जोटा कि गुटे बहुत भलो जिंस थिला बा novel thing good work थिला. And when in after years my school fellows who had won prizes and distinction from writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to calm down against the common English. से कथा कहउचंती the clever actually आमे जानिचे आगरो the clever students were taught Latin and Greek mathematics Latin Greek mathematics से मानको सिखा जाउतला किंतु the slow learners were learn only इंग्लिश शिखा जाउतला किंतु से कहउचंती आफ्टर इयर्स रे इन द आफ्टर इयर्स द क्लेवर बॉयज हैव टू लर्न हैव टू लर्न कॉमन इंग्लिश से मानको कॉमन इंग्लिश मध्ये शिखिया को पड़तिला काहे कि टू यार्न देयर लिविंग और मेक देयर वे काहे ना से मानकर लिविंग धर जो तंगर जीविका निर्वाह करिया पई तंको कॉमन इंग्लिश शिखिया मिलता जेहेतु आम से इंग्लैंड रे अच्छे तो जदि कॉमन इंग्लिश न शिखे तो तांकर जो कन्वर्सेशन को कहीं बुझीपारे कथबार्ता को कहीं बुझीपारे तो लाटिन रे कहले कि बुझीपारे ना जहाद्वारा कि कौन से सेक्टर रे काम करने एप्लिकेबल हेबे नहीं ठीक अच्छे. I did not feel myself at disadvantages. जेतले भविष्य रे मु तो इंग्लिश जानी जाइथिली कॉमन इंग्लिश को बहुत भल भाव जानी जाइथिली सेत पई या बाबद को मु किछि डिसएडवांटेजेस फील करली नाही गोटे प्रकार एडवांटेजेस फील करली. नेचुरली आई एम biased in favor of boys learning English. एक्चुअली नेचुरली मु सेते बेले कोन कली ना से पिला मानको क्लेवर स्टूडेंट्स मानको इंग्लिश शिखिया को माध्यम कहिथिले तांको एडवाइस करथिले टू लर्न इंग्लिश ठीक अछि. Okay. I would make them all learn English. मु सेमानकु समस्तंको इंग्लिश शिखिया पे बाध्य करथिली इंस्पायर करथिली and then I would let the clever ones learn Latin as an honor. आउ कोन कहिथिली ना लाटिन जो हमर क्लेवर स्टूडेंट्स जे माने थिले सेमानकु मु कहथिली लाटिन शुड बी लर्नड एज ऑनर भाव आम गोटे सम्मान पाइबा आम लाटिन को पढ़ा दरकार एंड ग्रीक इज ए ट्रीट आउ ट्रीट हूँ गोटे प्रकार खुशी हैप्पीनेस पाइबा आम ग्रीक पढ़ा उचित बट द ओनली थिंग आई वुड व्हिप देम द ओनली थिंग आई वुड इंस्पायर देम फॉर वुड बी नॉट नोइंग इंग्लिश माने मुझे इंस्पायर करूली जे तुम इंग्लिश जान इंग्लिश शुड बी लर्नड इंग्लिश मध्य तमे माने शिखिबा दरकार. आई वुड व्हिप देम हार्ड फॉर दैट आ मु तांको बहुत भाबरे मोटिवेट करूथली टू लर्न इंग्लिश ठीक अच्छे. तो इट इज ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट रे से कौन कहते द रोल ऑफ ए टीचर इन हिज लाइफ तांको जीवन रे गोटे टीचर कर रोल कौन से कथा को से कहते जीवन रे टीचर कर भूमिका बहुत बेसी एज ही लर्नड कॉमन इंग्लिश व्हिच इज हेल्पफुल इन आवर लाइवलीहुड बा जीविका निर्वाह रे जोटा हेल्पफुल से जिनस को से शिखि पारिथिले कॉमन इंग्लिश को बहुत इजीली शिखि पारिथिले जोठी कि से ताको बारंबार इंग्लिश को बारंबार ट्रांस माने जो कौन प्रैक्टिस करथिले आ शिखि पारथिले भविष्य रे जोटा कि तांको हेल्पफुल हेतिला ठीक अच्छे. एटी से टीचर को रोल कहते मिस्टर समरभेल को एज ए टीचर बहुत से ग्रेट डेप्थ देवा चाहिए बहुत ऋणी पाखे अच्छा जड़े मोस्ट डिलाइटफुल पर्सन मोस्ट एजुकेटेड पर्सन मोस्ट मोटिवेशनल पर्सन बोली से कहते ठीक अच्छे. ओके आउ इंग्लिश सब्जेक्ट को इंग्लिश सब्जेक्ट एक्चुअली इंग्लिश तांकर सिना जो मदर टंग आमर मदर टंग होची ओडिया आम एमती बहुत जगार देखा को पाइचु आम ओडिया हेले मध्य बहुत जन ओडिया कहबा को कुंठाबोध करती तो से कथा से कहूँ आमर मदर टंग को आम भूली जावा उचित नुह वी शुड लर्न ऑल्सो ओडिया आम ओडिया मध्य शिखिबा दरकार एज द राइटर लर्न इंग्लिश एज इट विल हेल्पफुल इन हिज लाइवलीहुड जोटा कि लाइवलीहुड रे तांको हेल्पफुल हेइतिला से इंग्लिश शिखिथिले मध्य आ क्लेवर बॉयज माने मध्य परवर्ती समय रे इंग्लिश शिखिथिले ठीक अछि.
ओके एटा होची ऑल अबाउट द यूनिट 2. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट 2. The question answer is, what kind of students were taught Latin and at Horo? What kind of students were taught Latin and Greek at Horo? Latin और Greek କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା? The clever students were taught Latin and Greek at Horo. ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଛୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ୟାସେଜରୁ ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା, ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା କେମିତିକା ସେ କହୁଛି ସେ କଥା ଯେ କ୍ଲେଭର ବଏଜ୍ they all went to learn Latin and Greek at splendid things like that. ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା. as in the examination there will a paragraph and you have to answer the questions from the paragraph. ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଦେଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ଦରକାର. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଯେ ଦ କ୍ଲେଭର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଟଟ୍ ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀକ୍ ଏଟ୍ ହର. ଠିକ୍ ଅଛି. ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଟଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ. ଇଂଲିଶ କେଉଁମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର ତ ଆମେ ଶିଖିଯିବା ଏଇଠି. ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଦେଇଛି वी वेयर कनसिडर्ड सच डन्सेस दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି କନସିଡର୍ଡ ହେଇଥାଉ ଯେମାନେ କି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ. ତ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଇଛେ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଟଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ. ଦ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୱେଆର୍ ଟଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ. ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ थर्ड क्वेश्चन रे हाउ डज द राइटर रेट इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एंड मिस्टर समरभेल एज ए टीचर. इंग्लिश को किभलिया सब्जेक्ट बोली कहिसेंती आ समरभेल को किभलिया टीचर बोली कहिसेंती. मैं जेतले बुझौतली टेक्स्ट बहुत भल भाव में कहि जाइतली जे इंग्लिश को से बहुत इंपोर्टेंस देइचंती. एक्चुअली इंग्लिश को गोटे द मोस्ट इम्पोर्टाट सब्जेक्ट हिसाब से रेट करचंती और मिस्टर समरभेल को से मोस्ट डिलाइटफुल पर्सन, ग्रेट पर्सन बोली, गुड टीचर, मोटिवेशनल टीचर बोली से कहिसंती. ठीक अच्छे. ताले हमें कौन कहबा द राइटर रेट्स इंग्लिश एज ए मोस्ट इम्पोर्टाट एंड ए नोबल सब्जेक्ट एंड मिस्टर समरभेल एज ए मोस्ट डिलाइटफुल एंड इंस्पिरेशनल गुड हार्टेड पर्सन बोली से कहिसंती. ठीक अच्छे. So what parts of the English grammar did he learn from the Somerville? Somerville को पाखरे कोउ parts of grammar से शिखिचंती. हमें आंसर पाइजिया बोधे उठू. अगा he learned subjects, verb, object, relative clauses, conditional clauses, conjunction, conjunctive, disjunctive clauses ए सब से जानिया को पाइजंती. ताले हमें एठी आंसर लिखबा केमती. Okay. He learned from Mr. Somerville the verb, object, conditional clauses, relative clauses, etc. Okay. Question number 5 is here. How did he score over the clever school fellows in after years? After years रे clever school fellows ऊपर से केमती advantages पाई थिले ना. आंसर हमर एमती हबो इन आफ्टर इयर्स. हमर बोधे आंसर एठी दे देथिबो मु देखि दोछि. यस हियर इज द आंसर. when in after years my school fellows who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poetry and pithy Greek epigrams had to come down again to common English to earn their living and make their way. Okay. So he get the advantages or he score over the clever school fellows in after years as he was a champion of English, mere English. केमिति गोटे इंग्लिश शिखिबार से चैंपियन हो जाइथिले. कॉमन ब्रिटिश इंग्लिश को से बहुत भल भाव में बुझी पारुले. व्हिच इंग्लिश इज हेल्पफुल इन देयर लाइवलीहुड. जोटा कि तांकर जो जीविका निर्वाह रे इंग्लिशटा हेल्प करथिला ताकू से बहुत भल भाव में जानि जाइथिले. बट द अदर स्कूल स्टूडेंट्स आर अनेबल टू learn the English, British English. ठीक अच्छे. 6 नंबर बा 6 नंबर को हमें जीबा. Why was he biased in favor of boys learning English? He biased in favor of boys learning English language because here is the answer actually. Okay, I would make them all learn English when I okay.
Naturally, I am biased in favor of boys learning English. I would make them all learn English and then I would let the clever ones learn Latin as an honor and Greek as an treat. से कहवाक चाहूँगी मु तांको इंग्लिश शिखापी कहूली बिकज इंग्लिश इज भेरी मच हेल्पफुल इन आवर लाइवलीहुड टू मेक आवर वे आमर जो कौन यार्न मनी बा टंका कमेबा बा किसी जॉब करवा क्षेत्र में आमर इंग्लिश बहुत हेल्पफुल होता है से मुझे इंग्लिश शिखापी बाध्य करूँ ठीक अच्छे आम ये आंसर लिखा केमती ही वाज बियास्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज वेरी मच हेल्पफुल इन देयर लाइवलीहुड ठीक अच्छे हियर इज द क्वेश्चन आंसर एंड द टेक्स्ट बहुत भल भाव में एक्सप्लेन कर देछि क्वेश्चन आंसर को एवं टेक्स्ट को जदि या पर भी किसी डाउट थिबो तले आपण माने मते मेसेज बा कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबे ठीक अच्छे In our next class, we shall discuss about Unit 3 and Unit 4. Okay, thank you. Have a good day.